Hi, welcome, how are you? This time, we will discuss narrative text together with us. Bersama dengan kami. 1. Ahmad Al-Nuri Irsyadi. 2. Ahmad Romatullah. 3. Muhammad Arya Aldiansyah, asal SMP Negeri 2 Gondang Wetan. Adapun materi yang akan kita pelajari dalam teks naratif adalah 1. Understanding narrative text, Vita narrative text and example. 2. Purpose, generic structure every language features. Understanding. Narrative text is a type of text in English which functions to tell a series of events chronologically or connected to each other. Generally, narrative text is imaginative or are not real, originating only from Futher's imagination. Naratif teks adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menceritakan sebuah rangkaian peristiwa secara kronologis atau saling terhubung simultannya. Naratif teks bersifat imajinatif atau tidak nyata, hanya berasal dari imajinasi penulisnya saja. Vita narrative text 1, Fairy Telestoire, Folkfella 3 Fable. 4. Gen 5 Mythi. Example Vita narrativio fairy tales example Snow White 2. Folktale example Sankoyongfra. Fable example Mwoesdeer and Crocodile 4. Legend example The Legend of Banyuwangi 5. Mythi example RG Soccer. To purpose, 1. To amuse, 2. To entertain, 3. To teach us to have good character, 4. To make us learn something from. Generic structure text narrative, 1. Orientation, 2. Complication, 3. Resolution, 4. Reorientation. Adapun struktur umum pada teks naratif, pertama pengenalan tokoh, tempat, dan waktu, yang kedua mulai ada masalah, yang ketiga ada solusi dari masalah tersebut, lalu, yang terakhir ada orientasi ulang. The third language features, 1. Use past tense example. After buying the gold, he buried it in a hole in the ground by the side of an old wall and went to look at daily. Umumnya, naratif teks menggunakan past tenses dalam penyusunannya. Hal ini dikarenakan naratif teks menceritakan kejadian di masa lalu, adapun past tense yang digunakan biasanya berupa simple past tense, past continuous tense, past perfect tense. To use adverbs dan adverbial phrase, example. Here. In the mountain, once upon a time, one day, this time, until one day. Adverb dan adverbial phrase digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Baik adverb dan adverbial phrase, keduanya cukup sering digunakan dalam penulisan alur naratif teks. 3. Use time connectors dan conjunctions example. Then soon. When until after. Ciri kebahasaan selanjutnya dari naratif teks, yaitu time connectives dan conjunctions, atau kata hubung waktu. Kata hubung waktu yang digunakan dalam naratif teks ini bertujuan untuk mengurutkan kejadian-kejadian dalam sebuah cerita. 3. Use direct speech example. Well, maybe someday. When I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox airily. Selanjutnya, ciri kebahasaan dari naratif teks yaitu penggunaan direct speech atau kalimat langsung yang diutarakan tokoh dalam cerita. Penggunaan direct speech ini membuat pembaca bisa seakan-akan merasakan suasana pada cerita tersebut. Direct speech ini ditandai dengan penggunaan tandakan kutip pada bagian awal dan akhir kalimat. Selain itu, penulisan kalimat langsung ini memiliki beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu dialognya diapit oleh tanda petik. Setelah dialog diberikan tanda koma, kemudian diikuti penjelasan tokoh yang mengutarakan dialog. 5. Using nouns certain pronouns example the king, the queen, the place. Ciri kebahasaan selanjutnya dari naratif teks adalah penggunaan noun atau kata benda tertentu sebagai kata ganti. Noun ini biasanya digunakan sebagai kata ganti orang, hewan, ataupun benda tertentu. Example narrative text is story Sankoyon. Orientasi Sankoyon is a legend that originates from the land of Sunda. The legend tells the story of the creation of Lake Bondo, Mount Tangkuban Perahu, Mount Burungkrang,
and Mount Bukit Tinggal, and various interesting stories that are worth listening to from this legend are the love stories between children and their mothers. In ancient times, this was the story of a king's daughter in West Java named Dayang Sumbi. He had a son who was named Sangkuyang. The child really liked hunting. He hunted accompanied by Tumam, the palace's favorite dog. Sangkuyang didn't know that it was a dog, the incarnation of God and also his father. Sangkuriang adalah legenda yang berasal dari tanah Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Dan berbagai cerita menarik yang patut disimak dari legenda tersebut adalah kisah cerita cinta antara anak dan ibunya. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang puteri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Komplikasi. One day Tumang did not want to follow his orders to chase game, so he threw the dog into the forest. When he returned to the palace, Sangkuriang told his mother about the incident. It was no joke that Dayang Sumbi was angry. When she heard the story, he accidentally hit Sangkuriang on the head with the rice spoon he was holding. Sangkuriang was injured. He was very disappointed and went wandering. After that incident, Dayang Sumbi felt very sorry for herself. She always prayed and was very diligent in meditating. Once upon a time, the gods gave her a gift. She would be forever young and have eternal beauty. After years of wandering, Sangkuriang finally intended to return to his homeland. When he arrived there, the kingdom had changed completely. There he met a beautiful girl who was none other than Dayang Sumbi. Fascinated by the woman's beauty, Sangkuriang proposed to her. Because of that young man very handsome, Dayang Sumbi was very fascinated by him. One day Sangkuriang asked to leave to go hunting. He asked Dayang Sumbi to help tidy up his headband. How shocked Dayang Sumbi was when she saw the scar on her future husband's head. The wound was exactly like the wound of his son, who had gone abroad. After looking at it for a long time, it turned out that the young man's face was very similar to his son's face. He became very afraid. So then he looked for ways to thwart the proposal process. He put forward two conditions. First, he asked the young man to dam the Citarum River, and secondly, he asked Sangkuriang to make a large canoe to cross the river. Both conditions are mandatory. It was filled before dawn. Pada suatu hari Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengajalah memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang terluka, lah sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya, lah selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Lah akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari Sangkuriang minta pamit untuk berburu.
Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Ia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian ia mencari daya upaya untuk menggagalkan proses peminangan itu. Ia mengajukan 2 buah syarat. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Dan kedua, ia minta Sangkuriang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Resolusi. That night Sangkuriang did penance. With his supernatural powers, he mobilized supernatural beings to help solve the problem. That job. Dayang Sumbi also secretly peeked at the work. As soon as the work was almost finished, Dayang Sumbi ordered his troops to spread red silk cloth to the east of the city. When he saw the red color in the east of the city, Sangkuriang thought it was almost morning. He also stopped his work. He was very angry because it meant he could not fulfill the conditions requested by Dayang Sumbi. With his strength, he broke through the dam he made. There was severe flooding across the city. He then kicked the big canoe he had made. The boat floated and fell into a mountain called Tangkuban Boat. Resolusi. Malam itu Sangkuriang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pula diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sangkuriang mengira hari sudah menjelang pagi pun menghentikan pekerjaannya. Telah sangat marah karena itu berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Lapun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Is there question? Thank you for watching.